ईरान अमेरिका कशीदगी अरूज पर है। ऐसे में रशिया ईरान की मदद के लिए मैदान में आ चुका है। कई कार्गो जहाज़ रशिया से उड़े और ईरान में लैंड किए और कहा जा रहा है कि ईरान की जानिब से MI-20 हेलीकॉप्टर्स ईरान मुंतकिल किए गए हैं जो ईरान की हिफाजत में अहम किरदार अदा करेंगे। इसी बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, MI-28 हेलीकॉप्टर्स के ईरान में पहुंचने की इतलात हैं। ये हेलीकॉप्टर क्या है, इसकी खसूसियात क्या है, कैसे ईरान के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाएगा, हमारे नाज़रीन को बताइएगा। देखिए, कल मैंने और आपने एक इकट्ठे ही वीलॉग किया था और इसी तरह से हमने लोगों को बताया था कि रूस और चीन के क्या मफादात हैं और किस तरह से वो ईरान को वेनेजुएला नहीं बनने देंगे। तो ये देख लें, अगले 24 घंटे के अंदर वो खबर कंफर्म हो गई जिस पर हमने कहा था कि जहाज़ आए हैं। और जब ये रशियन जहाज़ आए थे तो आपने मेरे साथ वीलॉग किया था, तो मैंने आपसे कहा था कि इसमें क्या मिसाइलों के पुर्जाजात थे या हेलीकॉप्टर्स थे जो कि पहुँचे। अच्छा, ये ख़बर जो है ये इतलात नहीं है, तस्दीक शुदा ख़बर है। 6 जो हैं MI-28NE जो हैं ये दुनिया के जदीद तरीन हेलीकॉप्टर्स में इनका शुमार होता है। अमेरिका का जो जदीद तरीन हेलीकॉप्टर है अपाची 6AI, ये उसके मुकाबल का है, लेकिन ये इसमें एक खासियत और भी है। इसको अदील भाई कहते हैं नाइट हंटर। सही। ये नाइट हंटर नामी ये हेलीकॉप्टर है और ये जो है इस हवाले से कि इसमें ऐसे सेंसर्स और ऐसे इक्विपमेंट्स मौजूद हैं जो रात के वक्त भी कार्रवाई करते हैं। वैसे तो ये हर किस्म के मौसम और हर किस्म की वक्त के हिसाब से, यानी दिन और रात के हिसाब और मौसम के हिसाब से ये कार्रवाई कर सकता है। इसमें 2 पायलट्स बैठते हैं। 30 mm की इसके अंदर गन है जो कि ख़ुदकार है। इसके अलावा इसमें जो खासियत है वो एयर टू एयर मिसाइल की है, यानी ये जो अब्राहम लिंकन आया खड़ा है इस पर भी हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं और ये अपाची हैं। उनका जो मुकाबला होगा वो मेरा ख़्याल है इनके साथ किया जाएगा, लेकिन इसकी जो खासियत समझी जाती है वो ये है कि ये टैंक शिकन मिसाइल्स रखता है। यानी एयर टू एयर मिसाइल्स का मतलब है कि अगर हेलीकॉप्टर टू हेलीकॉप्टर और हेलीकॉप्टर टू ड्रोन्स मुकाबला होगा तो ये उसका मुकाबला कर सकते हैं। और इनका नाइट विजन जो है इस वक्त दुनिया में बेहतरीन समझा जाता है, इसीलिए इसको खिताब भी नाइट हंटर का दिया हुआ है। आमिर भाई, नाइट विजन की आपने बात की तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ा अहमियत का हामिल होगा, क्योंकि आपको याद है कि जब लास्ट टाइम अमेरिका ने ईरान पर हमला किया था तो रात में किया था। इसी तरह रात के वक्त ही इसराइल की जानिब से जो मिसाइल फायर किए गए थे ईरान पर, वो भी रात का वक्त था। और ईरान पर जो तैयारे जिन्होंने स्ट्राइक किया था इसराइली तैयारों ने, वो भी रात के वक्त किया था। तो रात के वक्त अगर इसकी सलाहियतें बहुत बेहतर है तो ईरान के दिफा में एक अच्छा किरदार अदा कर सकता है ये हेलीकॉप्टर। देखिए, पहली बात तो यह है कि ये पहली खेप है। 6 हेलीकॉप्टर्स हैं और आपकी बात ठीक है। चोर हमेशा वक्त का इंतज़ार करता है और वो रात होती है। चोर के लिए रात ही होती है, वो घर में घुसता है। तो किसी के घर में घुसने के लिए रात बेहतरीन मौका है। और मेरा हाल है ये पहली खेप का अनाउंस किया गया है, लेकिन इससे आगे की चीज़ें हैं। इन हेलीकॉप्टर्स को जो है इन मशकों में जो आज और कल 2 दिन में शुरू होगी, इस पर मुझे याद दिलाइएगा, हमने एक वीलॉग करना है इस पर कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होने जा रही हैं। लेकिन ये जो चीज़ें हैं, ये हेलीकॉप्टर जो है ये मैं समझता हूँ कि एक बड़ा फ़र्क है कल के ईरान में और आज के ईरान में। यानी ये 6 की एक टुकड़ी आई है, लेकिन मज़ीद आने हैं। तकरीबन 50 के करीब इन हेलीकॉप्टर्स का ऑर्डर जो है वो मौजूद है। ईरान और रशिया का एक दिफाई माहदा मौजूद है, जिसके तहत रशिया उसको दिफाई साजो सामान देता रहता है। लेकिन ये हेलीकॉप्टर्स का फौरी पहुंचना या पहुंचाया जाना और इनके लिए हैंगर्स का तमीर होना, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं, ये मैं समझता हूँ कि ईरान की वो तैयारी है जो कि वो अज्यूम कर रहा है कि अगर अमेरिका उस पर हमला करता है, ज़मीनी हमला होगा, टैंक्स होंगे या फ़ौज दाखिल की जाएगी इराक़ के रास्ते में, तो फिर क्या करना है। और अगर मरीन्स आएंगे तो उनका मुकाबला कैसे करना है। ठीक है, ये भी तो हो सकता है कि समंदर के रास्ते मरीन्स कश्तियाँ जो हैं पहले मिसाइल्स की बारिश की जाए और उसके बाद पोर्ट्स के ऊपर मरीन्स उतारे जाएँ जो कि ईरान में ज़मीनी कार्रवाई का आगाज़ करें। तो ज़मीनी कार्रवाइयों को रोकने के लिए, और आपकी बात मैं 100% उससे इत्तफ़ाक़ करता हूँ कि ज़्यादातर जो हमले हैं वो रात के औकात में शुरू किए जाते हैं। और कल आपने और मैंने एक बात ये भी की थी कि इज़राइल भी ये कह रहा है कि इस वीक के आखिर तक हाँ जो जी, है। उसने बड़े वाज़ेह और अल्फाज में एक नोटम भी जारी किया कि ये इस हफ्ते के आखिरी दिन जो है ना वो बड़ी अहमियत के और हामिल मैंने है। आपसे कहा था 31 जनवरी की रात, यानी 1 फरवरी की सुबह और 31 जनवरी की रात। तो ये इससे ज़ाहिर होता है कि ईरान जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ अपनी तैयारी जो है वो कर रहा है। पासदारान इस्लाम जो है वो मरने मारने पर आए हैं
وہ تلے ہوئے ہیں، اور یہ ان کا اس طرح سے بیہیو کرنا اور امریکہ کو خاطر میں نہ لانا، یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اس کے پیچھے چین اور روس کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ دیکھیں، ایران ایک بڑی قوت ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں 16ویں نمبر کی فوج اس کے پاس موجود ہے دنیا میں، اور اس کے پاس اپنی خود کی ٹیکنالوجیز بھی ہیں جو اس نے ساری کی ساری 79 کے بعد ڈیولپ کی ہیں۔ اس سے پہلے تو وہ یورپ سے لیتے تھے چیزیں۔ 79 کے بعد جب پابندیاں لگیں اسلامی انقلاب آنے کے بعد، تو انہوں نے بہت ساری ٹیکنالوجیز خود بھی ڈیولپ کی، اور اس کے بعد رشین اور چائنیز جو ہے ٹیکنالوجی کو بھی اپنایا۔ تو یہ مجھے نظر آتا ہے کہ ایران بڑی تیزی کے ساتھ بہت ساری تبدیلیاں کرنے جا رہا ہے، اور یہ تبدیلیاں جو ہیں یہ امریکہ کے لیے خطرناک ہیں۔ امریکہ جو دھمکی لگا رہا ہے کہ ایران کو ٹیبل پر آنا پڑے گا، اور ایران کو اس کے وہ 4 مطالبات جن کا ذکر آپ نے کل کیا تھا اس کو قبول کرنا پڑے گا۔ میرا خیال ہے امریکہ کے لیے ایران کو دبانا ان حالات میں جب رشیا اس کے ساتھ کھڑا ہے، اور رشیا کی یہ ہیلی کاپٹر تو ابھی شو ہوئے ہیں، ان جہازوں میں اور کیا کچھ تھا اس کا باہر آنا ہے۔ اس کا بھی پتہ نہیں لگا۔ دیکھیں، میں نے آپ کو کل جب یہ مشقوں کے اوپر ویلاگ کر رہے تھے تو عدیل بھائی میں نے آپ سے کہا تھا کہ ان مشقوں میں شاید کچھ سرپرائز بھی موجود ہوں، اور وہ کیا سرپرائز ہو سکتے ہیں؟ ایک تو میں نے بتایا تھا کہ ان کی جو آبدوزیں ہیں ان میں لگنے والے کروز میزائلز بھی ہیں، اور ان کے جو جہاز ہیں ان میں لگنے والے میزائلز بھی ہیں جو ایئر ٹو ایئر ہوں گے۔ پہلا سرپرائز باکس کھل گیا ہے امریکہ کے لیے، اور وہ یہ MI-28NE ہے، وہ ہیلی کاپٹر جس کو دنیا کا جدید ترین ہیلی کاپٹر سمجھا جاتا ہے، اور اگر اس کی ایمرجنسی میں 6 ہیلی کاپٹر پہنچائے گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ مزید کھیپ آنے والی ہے۔ ابھی جب تک یہ جنگ کا آغاز نہیں ہوتا، ایران اپنی بھرپور تیاری میں اپنے دفاع کے لیے ساز و سامان خرید رہا ہے اس وقت اب میرا خیال ہے کہ جو پچھلے سال ایران اور اسرائیل کا کانفلکٹ ہوا تھا، 12 روزہ جنگ ہوئی تھی، اس کے بعد اس ایک سال کے دوران ایران نے اپنی فضائی قوت میں ٹھیک ٹھاک اضافہ کر لیا ہے، جس کی واضح مثال اگر یہ MI-28 آ چکا ہے، اور ہم نے ایک ویلاگ کیا تھا جس میں ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ SU-35 کی ایک ٹکڑی بھی ان کے پاس پہنچ چکی ہے۔ جی، SU-35 بھی پہنچ چکا، اور اس کے میں نے ہینگرز بھی آپ کو دکھائے بھی تھے جو بنائے گئے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کا اپنا جہاز جو قہر 313 اور F313 جو ہے، اور 313 یہ بدر کے حساب سے انہوں نے رکھا ہوا ہے، اس کو بھی تیار کر لیا گیا، اور اس میں بھی ایئر ٹو ایئر میزائلز۔ اور کل میں نے آپ کو PL-15 کے حوالے سے بتایا تھا کہ اگر چینی جہاز آئے ہیں تو اس میں PL-15 بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کو بڑی تیزی کے ساتھ ایرانی گورنمنٹ نے یا پاسداران اسلام، ہم تو یہی کہیں گے ان کو، انہوں نے بڑی تیزی کے ساتھ مکمل کیا ہے۔ یہ کوئی ایسا آسان ہدف یا ایسا وینزویلا نہیں ہے۔ ایران اور وینزویلا میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وینزویلا نے، اگر آپ کو کبھی کسی کو یاد ہو کب جنگ لڑی تھی، مجھے نہیں یاد، لیکن آپ کو ایران عراق کی 8 سالہ جنگ یاد ہوگی، آج بھی یاد ہوگی۔ 79 کے بعد وہ بڑی جنگ لڑ چکا، اس نے طویل عرصے کی جنگ لڑی، اس نے اپنے ہزاروں لوگوں کو شہید کرایا، اور اس نے جو ہے یہ امریکہ کی پراکسی وار جو اس پر مسلط کی گئی تھی عراق کے راستے، اس کا مقابلہ کیا تھا۔ اس لیے یہ کہنا، ان کی طاقت کا یہ اندازہ لگانا کہ وہ کمزور ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ امریکہ کی بھول ہوگی۔ امریکہ اگر ایران کو بھی وینزویلا جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ نے کل ایک انتخابی جلسے میں کہا ہے کہ وینزویلا کی طرح وہ ایران پر، تو یہ ایران وینزویلا نہیں ہے۔ اس کے ارد گرد کے تمام اسلامی ممالک جو ہیں وہ امریکہ کو انکار کر چکے ہیں۔ تو یہی ایک بات جو ہے اس کے لیے کھلا پیغام ہے کہ یہ وینزویلا نہیں ہے بھائی، یہ ایران ہے۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے باقی ارد گرد کے ممالک کو اپنا مستقبل جو ہے خطرے میں نظر آتا ہے۔ بہت شکریہ عامر رضا جی، بالکل عامر رضا نے بڑی تفصیل کے ساتھ MI-28 ہیلی کاپٹرز کی خصوصیات کے بارے میں آپ کو بتایا۔ عدیل احمد اور عامر رضا کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔